Shalom jemaat, senang sekali dapat bertemu kembali bersama jemaat walaupun kita bertemu secara online, secara ibadah daring. Ya walaupun kita belum bisa melakukan ibadah secara konvensional, secara fisik, namun percayalah bahwa Allah tetap menyertai kita bersama melalui ibadah daring pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya undang jemaat untuk dapat bangkit berdiri dan mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Dengan bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian Berilah Hormat pada Allah. Berilah hormat padanya, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padanya, dan terus pujilah. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padanya, berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padanya.
saya persilakan untuk dapat duduk kembali. Introduksi kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 145 ayat 10 hingga 12. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Ya, 2020 terasa begitu cepat. Tidak terasa kita sudah di pertengahan tahun 2020, sudah bulan Juli, namun banyak perubahan yang terjadi pada tahun ini. Banyak gejolak sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi. Terutama wabah COVID-19 yang masih, terutama di Indonesia ini masih terjadi. Namun di tengah seluruh hiruk-pikuk dunia, di mana dunia terasa bergerak begitu cepat, sangat fluktuatif, namun percayalah kita masih dapat bersandar kepada Allah. Karena kasih-Nya yang ajaib, kasih-Nya yang nyata itu tetap abadi selamanya. Kasih Tuhan telah nyata dan secara sempurna dinyatakan di kayu salib. Maka dari itu sebagai respon syukur kita, mari kita naikkan pujian kasih yang ajaib. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, bagai sinar fajar merekah. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun Anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia. Ku mau tinggikan berkat Allah. Ya, mari mau kita mengingat juga selama setahun ini, selama 2020 ini, mungkin banyak dosa, banyak kekhawatiran yang muncul dalam hati kita, banyak keraguan mengenai tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, terutama dalam masa yang semakin sulit ini. Dan kita mau kembali bersandar kepada kasih Tuhan, mengingat kasih yang mula-mula itu yang telah dinyatakan secara sempurna pada setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, mari saya undang jemaat untuk dapat bangkit berdiri untuk memasuki doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kami ya Tuhan, apabila kami masih penuh dalam kekhawatiran, masih penuh dengan rasa keraguan dan rasa cemas. Kami ingin Tuhan agar kami selalu diingatkan akan kasih-Mu yang mula-mula, akan kasih mula-mula yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Dan ajarkan kami ya Tuhan untuk dapat memiliki iman yang lebih dalam lagi, memiliki iman yang lebih sempurna lagi di hadapan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan dalam tangan-Mu, agar juga kami dapat mencerminkan kasih-Mu yang sempurna ini dalam dunia.
kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Untuk petunjuk itu baru terambil dari Yohanes 4 ayat 20 hingga 21. Saya undang jemaat untuk dapat membacakannya bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Jikalau orang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, jemaat saya persilakan kembali duduk. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Allah senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Ya, saya belum menjadi seorang bapa, maka belum bisa mempraktekannya yang secara sungguh-sungguh. Namun setiap kita dapat merasakannya melalui Bapa kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan juga menyatakan kasih-Nya kepada kita. Meskipun di tengah kondisi wabah COVID yang nampaknya juga belum usai, namun kita dapat berpegang teguh kepada kasih-Nya yang senantiasa bersama dengan kita. Tema kita pada pagi hari ini adalah kembalilah kepada kasih mula-mula. Hendaknya kita dapat selalu mengingat kembali kepada kasih mula-mula itu sendiri, sambil menyanyikan lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah
matamu. Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Saya undang kembali jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Mari kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, saya juga undang jemaat untuk dapat bersama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, marilah kita berdoa untuk penanganan COVID-19, terutama di Indonesia dan juga Surabaya tempat ini. Ya, kita senantiasa berdoa ya agar pemerintah juga diberikan hikmat kebijaksanaan dari Allah, sehingga setiap kebijakan dan penanganan yang diambil dapat benar-benar terlaksana dengan baik dan juga dapat menekan angka masyarakat yang terpapar COVID-19. Kita juga berdoa juga untuk transisi kepada tatanan baru atau new normal ini, agar selain pemerintah juga dapat menerapkan protokol-protokol yang tepat sasaran, yang dapat mencegah dan memperlambat laju transmisi. Kita juga berdoa untuk setiap masyarakat agar diberikan roh kebijaksanaan juga, agar memiliki awareness yang tinggi, kesadaran diri yang tinggi, agar juga mau ikut turun ambil bagian dan taat menaati semua protokol yang telah disiapkan oleh pemerintah. Ya, mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan, kami dapat kembali Tuhan masuki ibadah daring pada hari ini Tuhan. Kami kembali berdoa, senantiasa berdoa untuk penanganan COVID-19 Tuhan, terutama di Indonesia ini. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan kepada setiap orang yang ada di kursi pemerintahan. Kau berikan hikmat-Mu agar setiap kebijaksanaan, setiap kebijakan, dan setiap protokol yang telah disusun agar dapat diimplementasikan dengan baik Tuhan. Juga terutama untuk memasuki fase new normal ini Tuhan. Juga Tuhan tolong berkati Tuhan untuk setiap masyarakat-Mu Tuhan, berikan hikmat kepada mereka, roh kebijaksanaan agar dapat menaati semua protokol kesehatan, berikan mereka kesadaran diri juga yang tinggi Tuhan, agar dapat menjaga diri, saling jaga jarak Tuhan, dan menaati semua protokol yang telah disediakan oleh pemerintah. Kami serahkan bangsa Indonesia ini dalam tangan-Mu Tuhan, terutama di tengah wabah COVID-19 ini. Kami serahkan agar semuanya dapat cepat berlalu Tuhan, angkanya dapat semakin menurun, dan kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa juga untuk setiap gereja, terutama tantangan bagi gereja di tengah wabah COVID-19 ini agak sulit untuk bisa kembali ibadah secara konvensional, bertemu secara fisik. Namun kita percaya bahwa kuasa Injil, kuasa Allah tidak terbatas oleh ibadah yang konvensional. Kita berdoa agar gereja juga dapat mengambil tantangan ini secara bijak dan tetap menjadi berkat bagi setiap masyarakat dan memberitakan Injil meskipun dalam segala keterbatasan, tetap dapat menjadi saluran berkat bagi dunia agar dapat melihat kasih Kristus. Ya, mari kita buka suara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan yang mungkin dihadapkan dengan tantangan yang unik Tuhan, tantangan yang baru berbeda dari sebelumnya Tuhan, di mana kita
sulit Tuhan untuk dapat melaksanakan ibadah secara konvensional, bertemu secara fisik, tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh sekat-sekat manusia, oleh wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya bahwa gereja-Mu juga dapat menerima tantangan ini Tuhan, dan dapat menjadi berkat walaupun di tengah segala keterbatasan ini. Kami serahkan Tuhan untuk juga setiap hamba Tuhan-Mu Tuhan, setiap penginjil, setiap majelis, dan setiap anak-anak Tuhan-Mu Tuhan, supaya meskipun di tengah segala keterbatasan ini Tuhan, tapi dapat memiliki pertumbuhan iman yang tetap baik Tuhan, dan juga Engkau berkati Tuhan untuk setiap gereja, dapat setiap programnya juga tetap dapat menjangkau jiwa-jiwa baru Tuhan, dan menjadi berkat bagi dunia ini, menunjukkan kasih-Mu dalam dunia ini walaupun di tengah segala keterbatasan ini. Kami serahkan Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin saja Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan untuk segala pokok-pokok doa syafaat ini dalam tangan-Mu. Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sebagai respon atas doa syafaat ini, saya undang untuk pembicara dapat memimpin khotbah pada pagi hari. Terima kasih. Semuanya dipersilakan untuk duduk. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, saya yakin Tuhan mengalami anugerah dan penyertaan Tuhan. 无论你在何处，我相信你经历上帝的恩典。 Sekarang ini kita akan belajar tentang sebuah kebenaran firman Tuhan, 这时候我们要学习一个真理， di mana inti dari gereja adalah kasih. 教会的内容就是爱。 Dan kasih yang pernah kita tinggalkan bahkan. 那个爱我们曾经离去了， Sekarang Tuhan memberikan sebuah teguran bagi kita bahwa kita harus menerapkan kasih itu. 神再次责备我们，让我们再次实行爱。 Kasih itu berbicara tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. 这个爱说明我们对神和对人的爱。 Meskipun dalam kondisi yang menakutkan saat ini, marilah kita tetap memegang kasih itu. 虽然在这恐惧的当中，我们仍然持守这个爱。 Sebelum kita memasuki pembacaan dan perenungan firman Tuhan, saya mengajak jemaat sekalian untuk berdoa. 在还没有听神的话语之前，我们再次祷告。 Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah bagi kami untuk boleh menyembah Tuhan. 亲爱的父神，我们为着这个敬拜的时刻来感恩。 Kami ingin menundukkan hati kami di dalam ketaatan atas firman Tuhan. 我们求神给我们有顺服的心来顺服你的话语。 Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan teguran dan kekuatan. 求神你临格在我们当中责备坚固我们。 Ketika kami membaca firman-Mu hari ini ya Tuhan, kiranya kami beroleh kekuatan. 今天再次读你的话语之前，我们可以重新得力。 Kami ingin belajar bahwa panggilan Tuhan untuk gereja adalah menerapkan kasih. 我们要学习你对教会的呼召，就是要实行爱。 Dan biarlah melalui firman ini kami belajar untuk kembali kepada kasih yang semula. 当我们学习你的话语，我们回到起初的爱。 Terima kasih Tuhan, 谢谢主， di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Mari kita membuka bersama-sama Wahyu pasal yang kedua, ayat kedua sampai dengan ayat yang kelima. 我们来看启示录第2章第2到第5节。 Firman Tuhan berkata demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut diri rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian,
Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. 我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不发倦。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。 Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， hari ini kita bisa melihat bahwa banyak gereja hanya berorientasi pada berbagai macam program yang sensasional. 今天我们看教会只专注在各种各样的活动， Apa yang dimaksud dengan program yang sensasional? 他只说一些出众的一些节目。 Mungkin ada gereja yang membanggakan figur pendetanya yang luar biasa melalui pengalaman rohaninya. 但是有人以他的牧师为中心点，因为他属灵的经历。 Mungkin pendetanya adalah orang yang mampu melakukan berbagai macam mujizat, bahkan dia bisa naik turun surga. 并且他的牧师能够行神迹，能够上下天堂， Kemudian jemaat bangga. 然后教会有很自豪。 Ada gereja yang begitu membanggakan ajarannya sehingga mereka suka belajar. 有些教会注重教义，所以他们非常肯学习。 Sehingga seringkali mereka menghakimi gereja lain yang tidak suka belajar. 那么他们就责备那些不要学习的教会。 Atau mungkin ada gereja yang lebih membanggakan program-programnya yang luar biasa. 他只在哪里为他们的一切大计划而自豪， Atau bahkan ada gereja yang begitu membanggakan gedung fisiknya. 或者有的以他的礼拜堂来自豪。 Saudara, inilah menjadi permasalahan gereja hari ini. 这也成为今天教会的问题。 Mereka berorientasi kepada sesuatu yang bersifat jasmani dan fana. 他们注重在这暂时肉体的事， Tetapi mereka lupa bahwa hal yang paling esensi dan fundamental adalah kasih. 他们忘记了最起码、最基础的就是爱。 Adalah sebuah sesuatu yang sia-sia jika mereka membanggakan hal-hal yang jasmania, tetapi mereka kehilangan kasih. 如果他们只注重肉体，而暂时的没有注重爱，一切都要虚空。 Adalah sesuatu yang jauh dari kehendak Tuhan ketika gereja kehilangan fungsi fundamental, yaitu kasih. 所以我们是离开上帝的旨意，如果我们没有实行这个爱。 Di dalam firman Tuhan kita tahu bahwa kasih ini bisa bersifat vertikal ke atas dan bersifat horizontal ke samping. 这个爱是能够讲到我们与神和与人的关系。 Ini berbicara tentang bagaimana tanggung jawab kasih kita kepada Allah dan bagaimana peran kasih kita kepada sesama. 只讲明我们怎样向神交代我们的爱，也对人负责上的爱。 Andai kata ada sebuah gereja yang begitu megah dan luar biasa, tetapi kehilangan kasih itu, maka gereja itu adalah gereja yang mandul. 如果一个豪华的礼拜堂却失去爱，那么是一个不能够生产的教会。 Gereja yang tidak akan pernah menjalankan fungsi perannya menjadi garam dan terang dunia. 如果它失去这个功用，就失去成为光，成为盐。 Sehingga kita perlu sadar bahwa kasih di dalam gereja adalah benar-benar esensial. 所以我们要知道，教会里头的爱是非常重要的。 Mengapa kasih itu sebagai hal yang esensial? 为什么这是非常基本的呢？ Pertama, kasih itu membawa manfaat. 因为这个爱带来使命。 Di mana orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami damai sejahtera dari berkat-berkat rohani jasmani kita. 因为人在我们当中享受了属灵的 Dan 部分， kasih itu adalah bernilai kekal. 这个爱是永恒的。 Kalau kita mau lihat semua karunia akan berhenti, tetapi kasih akan tetap kekal. 我们看所有的恩赐都要停止，但是爱永不停止。 Kasih bersifat esensial karena pada akhirnya kasih itu memuliakan Tuhan. 因为爱是最基本的，因为爱能够荣耀上帝。
Saudara terkasih di dalam Tuhan, ini fenomena gereja hari ini. 这就是今天教会的光景。 Pertanyaan kita hari ini adalah, apakah gereja kita, sehebat apapun gereja kita, apakah tetap memiliki kasih? 我们的教会如何的伟大，但是是否拥有爱？ Dan kita tahu di dalam ayat 4 yang sudah kita baca tadi, 从刚才所读的第4节里面说， bahwa di sana Tuhan Yesus memberikan satu teguran yang sangat serius. 这里神非常严厉的责备他们， Bahwa mereka telah kehilangan kasih mereka yang semula. 他们把起初的爱心离去了。 Bahkan dikatakan di sana, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. 然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离去了。 Saudara, mungkin kita adalah manusia yang sering sekali tidak konsisten. 可能我们是一个不平稳的一个人， Pada awal-awal kita mengikut Tuhan, kita penuh dengan semangat, tetapi pada akhirnya layu. 起初我们非常火热的跟随主，后来我们退后了。 Mungkin kita menjadi orang yang menggebu-gebu, tetapi pada akhirnya kita mati. 起初我们是这样的火热，最后我们却死了。 Saudara, kasih itu makin lama akan makin pudar seiring dengan penderitaan. 这个爱能够褪色，因作痛苦。 Oleh karena itu marilah kita pikirkan hari ini, apakah kasih kita tetap konsisten? 我们要思想我们的爱是否仍然的持守。 Dan kemudian kita diingatkan bahwa Yesus menegur dengan sangat serius berkaitan dengan dampaknya. 这里耶稣非常的谨慎非常认真的来责备他们，因为爱心离弃的 Di 这个 dalam 影 ayat yang 响。 kelima, kita bisa tahu bahwa Kristus mengancam akan datang dan mengambil kaki Dian dari tempatnya. 在里耶稣说：“我要临到你那里，把你的灯台从原处挪去。” Ini berarti sesuatu yang akan diambil demikian rupa, dirampas dengan paksa. 这里神要勉强的把那个灯挪去。 Ini berarti sesuatu yang pernah kita banggakan, yang saya sebut tadi, diambil dan kita tidak memiliki apa-apa. 我们所自豪的，神要把它夺去，我们就没有所拥有的。 Di sana pasti gereja akan kehilangan kesaksian maupun eksistensinya. 那时候教会就舍弃了它的见证和它的存在。 Saudara, apa yang kita banggakan benar-benar sudah tidak ada lagi. 今天我们所自豪的已经不存在了。 Bahkan yang paling mengerikan, 最可怕的， kalau sampai Yesus mengambil gereja itu, 如果神把这个教会挪去， mengambil eksistensi dari orang-orang yang sudah diselamatkan, 把那个信徒人所存在的把它 maka 挪 tidak 去， akan ada lagi umat Allah. 那么就再一次没有奖 Maka 赏， tidak ada lagi orang yang bisa menikmati surgawi. 一直没有人再能够享受这个天堂， Maka tidak ada jaminan keselamatan hari ini. 就没有救恩的保证。 Saudara, ini hal serius yang harus kita pikirkan. 所以我们要谨慎的来思想， Karena gereja tidak berbicara tentang gedung, tapi berbicara tentang jiwa. 神不讲到这个礼拜堂，乃是讲到他的人。 Tetapi ketika itu semua sudah dirampas dari kita, maka siapakah kita? 如果当这些都把它抢夺了去，我们是谁呢？ Sehingga ketika kita ditegur bahwa kita yang dulu kehilangan kasih, maka harus bertobat. 所以神责备我们已经舍弃了起初的爱，我们当悔改。 Kita harus kembali kepada kasih yang semula yang pernah kita miliki. 我们要回到起初我们所拥有的起初的爱。 Kita harus berjuang dalam disiplin rohani kita dan anugerah Tuhan. Terus mengasihi Allah, mengasihi Allah, dan mengasihi Allah. 我们要有属灵的操练，要继续不断的爱神，爱神。 Dan kasih kita kepada Allah dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan terdekat dengan kita. 我们对神的爱成为别人能够享受。 Saudara, pertobatan adalah sebuah tuntutan. 悔改是一个要求。 Apa yang dimaksud dengan pertobatan? 什么叫做悔改？ Pertobatan adalah ketika kita berjalan ke arah dosa, ketika kita berjalan kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita berbalik arah.
悔改就是说，当我们朝向罪的方向，我们转变方向。 Kita secara sadar mengambil keputusan di depan Tuhan bahwa kita akan hidup di dalam ketundukan. Kita hidup untuk mengarah kepada salib Kristus dan anugerahnya. 我们在神的面前非常谨慎的转向方向来朝向他的十字架。 Membalikan arah hidup secara sadar inilah yang disebut dengan pertobatan. 当我们醒悟我们人生的方向，只叫做悔改。 Yang tadinya kita kehilangan kasih, pertobatan itu membawa kita untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. 当我们舍弃爱，那么我们悔改，我们重新得回起初的爱。 Saudara, ini perlu kita renungkan sebagai orang Kristen yang sudah mengalami anugerah Tuhan. 所以经历神恩典的信徒当思想， Ketika gereja sudah memiliki kasih yang semakin pudar, maka ada hal serius yang terjadi. 所以当教会褪色了这个爱，那么有很严重的事。 Setidaknya jalinan relasi baik antara Allah dan sesama akan menjadi kepura-puraan. 所以人与神的关系和人与人的关系成为虚假。 Kita lihat bahwa orang-orang yang ada di Efesus pada waktu itu mengasihi Tuhan dengan penuh semangat. 我们看以弗所信徒，他们对神是这样火热的爱， Tetapi ketika mereka tidak mengasihi Tuhannya, maka apa yang mereka lakukan adalah kemunafikan. 所以当他们不是出于爱神的，他们所做的一切都是虚伪的。 Pada waktu kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak pernah mengasihi sesama, maka itu pun adalah sebuah kepura-puraan. 如果我们爱神，但是我们对人没有作为，这也是虚假的。 Saudara, di dalam kasih ada pengenalan. 在爱中有认识， Di dalam kasih ada sebuah relasi. 在爱当中有一个关系， Di dalam kasih ada sebuah tanggung jawab. 在爱里面有一个责任， Itu semua menjadi kepura-puraan. 一切都要成为虚假。 Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Saudara, inilah弟兄姐妹们。 pentingnya kasih. 这就是爱的意义。 Jika ketika kita memiliki kasih yang mula-mula, 如果我们有起初的爱， maka ini adalah sebuah tanda gereja Kristus yang sejati. 这就是主基督教会真正的教会。 Gereja Kristus yang sejati bukan hanya gedungnya, tetapi orang-orang dan jiwanya. 主基督教会不是单单他的礼拜堂，乃是他的会友。 Di dalamnya mereka memiliki sebuah relasi dengan Allahnya, tetapi juga mengembangkan relasi dengan sesamanya. 在他们当中，对神有真切的爱，与人也有真切的关系。 Sehingga pada akhirnya inilah kesempatan gereja menggarami dunia dan menjadi terang bagi dunia. 这就是教会的机会，成为光，成为盐。 Barulah melalui kasih itu, gereja memiliki sebuah peran yang bisa dinikmati oleh dunia. 透过这个爱，世界的人能够享受。 Marilah kita pikirkan hari ini, apakah gereja kita, apakah hidup kita masih memiliki kasih yang semula. 让我们检查自己，我们是否仍然有这个起初的爱。 Sehingga marilah kita sekarang ini mempelajari dari perikop yang sudah kita baca tadi tentang bagaimana kasih yang semula. 从刚才所读的经文里头，我们学习什么叫做起初的爱。 Di mana kasih itu melibatkan kasih kita kepada Allah dan kasih itu juga melibatkan kasih kita kepada sesama. 这个爱就是我们对神对人的爱。 Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu kasih kita kepada Allah. 首先，我们看我们对神的爱。 Apa pentingnya dan bagaimana kita mengembangkan kasih kita kepada Allah. 我们怎样发挥对神爱的重要？ Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, marilah kita lihat di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. 从第2到第3节说， Di sana kita bisa melihat bahwa peran mereka secara pelayanan di hadapan Tuhan luar biasa. 他们对神的侍奉是非常的棒。 Bahkan Kristus pun memuji pelayanan mereka. 在这里，基督也称赞他们的侍奉。 Mereka telah bekerja begitu keras dan penuh dengan ketekunan. 他们这样的劳碌，这样的忍耐。 Saya tahu di dalam kondisi keterbatasan, apalagi dalam masa aniaya, itu tidak mudah. 我知道在一切有限当中，特别在逼迫当中，这是不容易的。 Tetapi mereka tidak pernah patah semangat. 但是他们不曾舍弃精神。 Kemudian
mereka mampu membedakan rasul-rasul palsu. 他们能够分别假先知。 Kita tahu bahwa pada zaman itu banyak orang yang sedang memberitakan Injil berkeliling. 当时他们到处传福音， Ada orang-orang yang memberitakan Injil yang sejati dan ada orang-orang yang memberitakan Injil yang palsu bahkan untuk kepentingan diri mereka sendiri. 有很多人传福音，也有很多人传假的信息。 Tetapi orang-orang di Efesus mampu untuk mendeteksi bahwa itu guru palsu, itu rasul palsu. 但是以弗所信徒能够分别真假的使徒， Ini berbicara tentang bagaimana kepekaan mereka dan konsistensi mereka pada ajaran firman Tuhan. 这讲明他们对教义的这个敏锐感。 Karena rasul palsu bisa dilihat melalui ajarannya dan hidupnya. 因为假教师可以从他的教导和他的生活看出来。 Kalau mereka mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh para rasul dan murid-murid Yesus, maka pasti ajaran itu adalah ajaran mereka dan sesat. 如果他们所教导的和使徒所教导的不一样，那么这就是邪教。 Kalaupun mereka mengajarkan sesuatu yang baik, tetapi hidup mereka tidak sesuai dengan ajaran mereka, maka mereka adalah orang yang munafik. 如果他们所教导的和他的生活不相配，那是假先知。 Saudara, inilah konsistensi hidup jemaat di Efesus berkaitan dengan firman Tuhan yang mereka tekuni dan hidupi. 这就是以弗所信徒在真道上站得稳。 Kemudian bagaimana pujian Yesus atas mereka? 神怎样的称赞他们？ Bahkan dikatakan di sana mereka sabar di dalam penderitaan demi iman dan kasihnya pada Kristus. 并且他们能够忍耐劳苦，为着神的名， Saudara, sama sekali ini bukan perkara yang mudah. 这是不容易的一件事。 Saya percaya ini menjadi tantangan iman kita hari ini. 这个成为我们今天信心的挑战。 Kadang-kadang bagaimana caranya kita tetap mempertahankan iman di tengah aniaya. 今天我们怎样来面对患难和逼迫？ Tetapi Yesus tahu hati mereka. 但是耶稣知道他们的心思， Sehingga Yesus mengatakan di dalam ketekunan dan kesabaran mereka rela menderita demi Kristus. 并且他们能够忍耐，为神的名而劳苦。 Maka kita bisa simpulkan bahwa pujian Yesus itu bukanlah pujian yang palsu. 我们知道耶稣的称赞不是细微的， Tetapi 但是 pada waktu Yesus memuji mereka dengan berbagai macam hal yang baik yang dimiliki oleh jemaat Efesus, 当耶稣称赞他们所拥有的一切善事， tanpa kasih kepada Allah, pelayanan mereka, bahkan pengorbanan mereka yang besar adalah sebuah penghinaan. 他们对神的爱，一切的劳苦，如果不是因着对神的爱，只不过是轻视神。 Mereka melakukan bukan dari hati. 他们做出来不是从心底发出来， Mereka melakukan sesuatu bukan untuk Tuhan. 他们做不是为神而做， Mereka melakukan sesuatu bukan didasarkan dengan rasa kasih yang dalam. 他们所做的不是因着他们对神的爱。 Saudara, bayangkan saja kalau kita sebagai seorang suami. 我们可以想象，如果我们成为丈夫， Bagi ibu-ibu, bayangkan juga kalau ibu-ibu adalah seorang suami. 如果你知道成为姐妹们，如果你有丈夫的话， Ketika kita hidup bertahun-tahun dengan istri kita, dia melayani kita, dia merawat kita dengan luar biasa. 当他与我们多年相处在一起，很好的服侍我们， Bahkan segala hal yang terbaik sudah dia berikan kepada suaminya. 并且他把最好的已经给了他的丈夫。 Tetapi bayangkan pada suatu hari istri kita mengajak ngomong kita. 但是有一天，太太向我们说， Dan dia berkata, 她说 sayang, 亲爱的， aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. 我要向你说， Aku telah melakukan semua bukti cinta-cintaku dan tanggung jawabku kepadamu. 我已经为你尽了一切的责任， Semua hal yang terbaik sudah aku lakukan bagi kamu. 把最好的我已经为你而做。 Tetapi ketahuilah, 但是你要知道， selama 1 tahun atau 2 tahun ini, 这1-2年当中， aku tidak mencintai engkau lagi. 我不再爱你， Sudah tidak ada getaran-getaran rasa cinta dan ketertarikan
dan penghormatan kepada Engkau lagi. 我的心里已经没有了感动。 Bapak Ibu perhatikan kira-kira respon kita bagaimana? 你可以想象你丈夫的回应是怎么样？ Sudah tahu istri kita melayani kita dengan yang terbaik, tetapi ternyata dia sudah tidak cinta lagi pada kita. 他已经做了一切的劳苦，但是他不再爱我们。 Oh, pasti kamu guyon, Beb. 哦，你是开玩笑吧？ Sudahlah, lupakan saja, nggak apa-apa lah. Yang penting lakukan saja yang terbaik. Kamu cinta atau nggak cinta, nggak penting. 你继续的做吧，爱不爱不没关系。 Apakah kita bisa berbicara begitu? 我们是否能够如此说？ Saya yakin tidak. 我相信，当然不能够。 Saya yakin kita akan merasa dihianati. 我们已经感觉到背叛， Kita pasti merasa terhina. 我们感觉到受轻视， Lalu kita berkata, 然后我们说， masukkan semua barang-barangmu, pergi dari rumahku. 你可以把一切东西装进皮箱出去吧。 Saudara, apa artinya segala hal yang terbaik tanpa cinta? 如果一切好的却没有爱，有什么用呢？ Apa artinya semua pelayanan dan pengorbanan tanpa kasih kepada Allah? 如果我们一切的牺牲不是对神的爱， Itu semuanya adalah penghinaan kepada Allah pencipta kita. 这一切是对神的一种轻视， Itu adalah pengkhianatan bagi Allah yang sudah menyelamatkan kita. 这是对神的一种背叛，因为他已经拯救了我们。 Tuhan meminta kita untuk terus mengasihi Dia. 神要求我们继续不断的爱他， Karena kasihnya tidak akan pernah berubah. 因为他这样的爱我们。 Oleh karena itu saudara, maka kita harus belajar bagaimana mengasihi Allah dengan benar. 所以我们要学习怎样对神有爱的正确。 Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menemukan keberhargaan Allah terlebih dahulu. 我们要得到看神为宝贵。 Kita bisa terus konsisten mengasihi Allah jika kita menemukan keberhargaan hari lepas hari. 我们能够继续不断的爱神，因为我们看神很为宝贵。 Kita akan dibawa terpesona kepada kuasa Allah, kebaikan Allah, dan penyertaan Allah. 我们这样的向往看神的恩典、神的美善， Kita akan dibawa pada satu karya salib yang begitu indah. 他带领我们看见十架的大功。 Di mana salib itu telah mengalahkan masalah utama kita, yaitu dosa. 这个十字架已经战胜了我们的问题，就是罪， Dan yang sudah mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu maut. 也打胜了一切的恐惧，就是胜过死亡。 Dan biarlah itu menjadi keberhargaan yang kita temukan di dalam diri Allah. 它是在我们生命当中最宝贵所得到的。 Sehingga kita andai kata hanya memiliki itu semua dan kehilangan apapun, 那么我们拥有了基督，舍弃一切的话， kita masih bisa berkata, God is enough for me. 我们还是能够说有神就够了。 Tuhan, Engkau cukup bagiku. 主，你是我的满足， Ini berarti menikmati keberhargaan Allah atas hidup kita. 就是享受神在我们身上的作为。 Tetapi sebagai orang Kristen, seringkali menemukan keberhargaan Allah itu tidak mudah. 我们要得到神看为宝贵不容易。 Coba kita bayangkan anak kecil. 我们可以想象一个孩子， Seandainya kita kasih makanan, 我们把食物给他， maka dia menerimanya dengan senang. Mungkin es krim gitu ya. Wow, terima kasih Papa. 可能冰淇淋，他很高兴的来接受。 Coba saudara, setelah itu kita berikan sebuah HP. 我们再次把一个手机给他， Kira-kira anak itu tertarik untuk terus makan makanan atau es krimnya, apa langsung aku mau HP? 他继续不断的吃冰淇淋，或者是说我要手机。 Anak zaman sekarang saya yakin 先进的孩子，我 dia 相信 meninggalkan makanan dan es krimnya, lalu dia akan ngambil HP itu. 我相信他要把冰淇淋丢弃，而拿着这个手机。 Ini artinya anak itu menemukan apa yang berharga dari es krim. Ternyata ada sesuatu yang berharga lagi, yaitu HP. 所以从冰淇淋，他得到一个更宝贵的，就是手机。 Saudara, dalam hal iman kita juga demikian. 我们的信心也是如此。
dari segala hal yang kita nikmati, bahkan berkat jasmani yang Tuhan berikan, 在我们所享受的一切肉体上的， harusnya mata hati kita melihat keselamatan dan anugerah salib itu menjadi sesuatu yang indah. 但是我们从属灵的当中，我们看见神给我们救恩是宝贵的。 Apakah hari ini kita sudah menemukan keberhargaan Allah atas hidup kita? 今天我们是否得到了神最宝贵的？ Tanpa mengetahui dan merasakan keberhargaan Allah, kita tidak akan pernah memiliki kasih yang konsisten. 如果我们没有感受到神的灵格，我们不会有持续不断的爱。 Kemudian yang kedua, 第二点， bagaimana kita mengasihi Allah, yaitu kita harus didorong oleh sebuah motivasi yang besar. 我们能够爱神，就是有一个大的动机。 Apa yang kita lakukan didorong oleh sebuah motivasi. Apa motivasinya? 我们所做的是用动机来推动， Karena kita mengasihi Allah. 因为我们爱神。 Sebagai satu contoh begini, 有一个例子， andai kata kita memiliki 3 orang anak. 比方说我们有3个孩子， Anak yang pertama itu sangat taat dan baik. 一个大孩子非常顺服， Kita tanya kepada dia, 我们问他， kenapa kamu menjadi anak yang taat dan baik? 为什么你这样顺服听话？ Maka dia menjawab, karena aku ingin dapat hadiah. 因为我要得到礼物。 Ini anak pertama. 这是第一个孩子， Jadi dia berbuat baik untuk mendapatkan sesuatu dari papanya. 他行善，因为他要从爸爸得到一个好的东西。 Anak kedua memiliki jawaban berbeda. 第二个孩子的答案不一样， Kenapa kamu taat dan baik pada papa mamamu? 为什么你这样听话顺服你的父母？ Karena aku takut dihukum. 因 Jadi 为我 makanya aku 怕 harus 受 baik. 刑罚。 Apa motivasinya? 他的动机是什么？ Karena dia takut dihukum. 因为他怕受刑罚。 Tetapi kita tanya pada anak yang ketiga, 但是我们问第3个孩子， kenapa kamu begitu baik, begitu taat pada papa mamamu? 为什么你这样顺服听话？ Kemudian dia menjawab, 他说什么呢？ karena aku mencintai papa mama. 因为我爱爸爸妈妈， Aku tidak mau melukai hati papa mama. 我不要使到你的心伤痛。 Saudara, dari ketiga jawaban anak ini, mana yang lebih mulia? 这3个孩子的答案哪一个是非常荣耀的呢？ Saya yakin anak yang ketiga melakukan segala hal untuk orang tuanya didasarkan pada satu motivasi, yaitu mengasihi orang tuanya. 第3个孩子他所做出一切的动机，就是因为爱他的父母。 Demikian juga ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. 今天我们为神而做， Bukan karena kita ingin mendapatkan berkat. 不是因为我们要得到祝福， Bukan karena kita takut untuk mendapatkan hukuman. 并不是我们惧怕能够受刑罚， Karena muncul motivasi dari dalam, yaitu aku mengasihi Engkau ya Tuhan. 乃是从我们心底深处的动机，说我爱你。 Saudara, inilah kasih yang sudah mulai luntur dalam kehidupan orang 这 Kristen. 就是起初的爱已经开始在信徒心中褪色了， Tidak bisa menemukan dan menikmati keberhargaan Allah. 不能够来享受神本身， Dan tidak memiliki sebuah motivasi melakukan segala sesuatu untuk Allah karena dia benar-benar mengasihi dan mencintai Allah. 他所做的一切不是因为出于爱神的动机。 Bagaimana dengan kita? 我们的情况如何？ Ini adalah kasih yang pertama. 这就是起初的爱。 Ketika gereja sudah kehilangan kasih kepada Allah, maka segala hal yang dilakukan adalah kesia-siaan. 所以教会对舍弃起初的爱所做的一切都是突然。 Kemudian yang kedua, 第二， kita akan melihat kasih secara horizontal. 我们看爱是一平衡人， Bagaimana pentingnya kasih kepada sesama dan bagaimana kita melakukan kasih kepada sesama. 我们怎样来对众人的爱呢？ Yang pertama-tama Bapak Ibu, marilah kita lihat dari perikop ayat yang sudah kita baca kembali. 从刚才所读的经文里头看出来， Ada orang yang mengatakan bahwa perikop ini tidak menceritakan tentang kasih kepada sesama. 这里说他们没有说出对人的爱， Tetapi kalau kita lihat dan baca lebih teliti, ternyata ada satu maksud bahwa kasih kepada sesama juga menjadi tanggung jawab kita. 但是如果我们仔细的读，我们就知道我们对众人的爱也成为我们的责任。
Alasan pertama, 第一个理由， mereka itu sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. 他们已经把最好的为神而做。 Tetapi apa yang terbaik untuk Tuhan, pengorbanan maupun pelayanan tidak membuahkan hasil kasih kepada sesama, itu pun juga sia-sia. 如果我们为神做出最好的，但是没有对人有所侍奉，也是徒然的。 Jadi semua tindakan pelayanan, pengorbanan untuk Allah itu harus sebanding dan dibuktikan kasih kita kepada sesama bagi orang-orang terdekat kita. 所以我们对神的爱要把它证明出来，透过我们对众人的爱。 Alasan saya yang kedua, 第二个理由， kasih kepada saudara seiman ini merupakan sebuah perhatian Paulus kepada jemaat di Efesus. 对信徒的爱也是保罗对信徒的一种关注。 Di mana Paulus pernah menuliskan kitab Efesus dan memuji iman mereka. 保罗写以弗所书来试炼他们的爱心。 Dan bagaimana Paulus menjelaskan peran mereka kepada sesama itu betul-betul membanggakan Paulus. 所以保罗说，他们对众人的关怀是成为保罗自豪的。 Dan di dalam kitab Efesus, Paulus pun juga memuji mereka tentang kasih kepada sesama. 保罗在这里也试炼他们对众人的爱。 Jadi Paulus kenal bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang mengasihi Allah, tetapi jemaat yang juga mengasihi sesama. 保罗知道他们是对神有爱，也对众人有爱。 Tetapi di dalam kitab Wahyu, 但是在启示录， selain kasih mereka kepada Allah tidak lagi ada. 除了对神的爱， Dan kasih mereka kepada sesama sudah mulai pudar. 他们对人的爱已经褪色 Maka 了。 Tuhan Yesus menegur mereka. 所以上帝耶稣责备他们。 Alasan saya yang ketiga Bapak Ibu. 第三个理由， Kita harus melihat bahwa Paulus secara konsisten mengajarkan tentang kasih bukan hanya kepada Allah tetapi juga kepada sesama. 保罗在这里正确的教导说，不是单单对神的爱，也要对人的爱。 Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 kita tahu bahwa kasih benar-benar diutamakan. 在哥林多前书13章那里说，神非常注重这 Bahkan 个爱， kasih itu melebihi semua karunia-karunia rohani yang ada termasuk bahasa roh sekalipun. 这一些爱胜过一切的恩赐，还有讲方言。 Maka ketika seseorang mengorbankan dirinya dengan pengorbanan yang sangat dahsyat bahkan dirinya sendiri dalam kematian. 当一个人他牺牲自己，并且焚烧己身的时候， Tetapi jika mereka melakukan itu tanpa kasih, maka semuanya menjadi sia-sia. 但是如果他所做的没有爱，一切都要突然。 Saudara bisa perhatikan 3 alasan ini? 你可以看这三种理由。 Sebenarnya kalau kita lihat, mereka sudah kehilangan kasih mula-mula pada Allah dan kasih mula-mula kepada sesama. 如果他们对神舍弃了起初的爱，也对人舍弃起初的爱， Sehingga marilah kita lihat, sebenarnya ada sebuah konsekuensi yang sangat serius dari hal ini. 所以在这里有一个非常严重的后果。 Jika kita tetap mengasihi Allah tetapi mengabaikan kasih kita kepada sesama, 如果我们单单爱神，忽略了对人的爱， kesalahan itu bagaikan pajangan. 那么我们的虔诚只不过是装饰品， Sama sekali tidak bernilai dan sia-sia. 完全没有价值，并且是突然的。 Saudara, kadang-kadang kita menyombongkan kesalehan kita. 有时候我们在那里为虔诚而自豪， Kita menunjukkan reputasi kita sebagai orang yang sok rohani di sana. 我们显明自己是属灵人， Kita menyombongkan kesibukan kita di dalam pelayanan. 我们也为我们的忙碌而自豪。 Tetapi ketika orang-orang di sekitar kita tidak menikmati kasih kita, maka kita munafik di hadapan mereka. 但是当四周围没有经历我们的爱，那么我们是细微的。 Ketika kita tidak bisa membawa berkat bagi mereka, maka ada yang salah dengan diri kita. 当我们不能够成为他们的祝福，在我们本身有错误的。 Sebenarnya kita tidak memiliki nilai apa-apa karena kita tidak berperan sama sekali. 我们没有什么价值，因为我们没有尽我们的本色。 Saya ingin mengambil satu contoh. 我在这里有一个例子， Bapak Ibu ada sebuah tas kresek yang mungkin Bapak Ibu kaget.
可能有一个原子带， Harganya ini 13 juta. 这个是13条1330万。Bayangkan Bapak Ibu kalau punya tas kresek, harganya 13 juta, mau Bapak Ibu apakan? 呀，1300万，要不要这样的袋子？ Kalau saya, mungkin saya masukkan Pigora, saya pajang. 我可能把它包封起来，把它做装饰品。 Kalau Bapak Ibu datang ke rumah saya, akan saya pamerkan. 如果你来我的家，我就向你， Bapak Ibu, ini tas kresek 13 juta loh. 你知道吗？这一个原子带1300万， Kita bangga. 我们会自豪。 Andai kata tas kresek itu punya hati nurani, 如果这个原子带有他的良心， dia pasti menangis. 他一定在那里痛苦。 Aku ini tas kresek, bukan pajangan. 我只不过是原子带，不是装饰品。 Lebih baik aku dibawa ke pasar meskipun ditempatkan ikan asin yang bau, tapi aku berfungsi. 你把我带到巴萨，虽然装咸鱼还是有用。 Lebih baik aku segera dibuang orang, tetapi aku bermanfaat dan bernilai. 我虽然被众人丢弃，但是我有价值，我有用。 Saudara, nilai dikaitkan dengan peran. 这个价值就是与角色有连带关系。 Dan kresek yang kita pajang 我们所 tidak memiliki peran apa-apa. 装饰的这个原子带没有它的本色。 Oke, gambar kedua Bapak Ibu. 第二个写照， Bayangkan ketika kita memiliki tisu toilet yang terbuat dari lembaran emas. 比方说我们有这个卫生纸是从黄金制造的， Kita mungkin bangga bahwa harganya ini 18,7 miliar. 可能我们的这个价值是几米的这个价值。 Bapak Ibu bayangkan kalau kita memiliki toilet ini, maksudnya tisu ini. 如果我们有这样的卫生纸， Mungkin kita tidak akan menempatkan di toilet tetapi justru di ruang tamu. 可能我们不会把它放在卫生间，乃是放在客厅里， Supaya kita bisa membanggakan diri kita bahwa kita punya tisu toilet emas. 我们可以自豪说我们有这个黄金造的这个卫生纸， Tetapi kembali lagi, 但是回带来， andai kata tisu toilet itu punya hati nurani, 如果这个卫生纸有它的良心， maka dia tidak akan pernah memiliki nilai dan makna karena dia tidak memiliki peran apa-apa. 它没有它的价值，因为它没有它的角色， Perannya tidak sesuai dengan panggilannya. 它没有合乎它呼召的这个本色， Saudara, ini adalah sebuah kesia-siaan tanpa makna. 这是完全是突然的，没有价值的。 Sehingga ketika kita melakukan perbuatan besar bahkan pengorbanan tanpa kasih kepada sesama, semuanya akan sia-sia. 所以，当我们做了一切牺牲，但是不是对神对人的爱，一切都要突然。 Lalu bagaimana kita belajar untuk mengasihi sesama? 那么，我们学习怎么样来爱人呢？ Saudara, yang pertama, 第一， kita bisa belajar untuk meneladani kasih Allah yang sudah Tuhan nyatakan di depan kita. 我们要学习神已经向我们显明的爱。 Cobalah lihat bagaimana Allah mengasihi manusia. 我们看上帝怎么样来爱我们。 Allah mengasihi manusia tanpa melihat batasan-batasan. 上帝爱我们没有限制， Betapa lemah, ringkih, rapuhnya manusia, Allah tetap mengasihi. 人是这样的软弱、脆弱、无用，神仍然爱。 Betapa keberdosaan manusia dan pemberontaknya hati manusia, Allah tetap mengasihi. 人是这样的背叛、犯罪，但是神还是这样的爱。 Kasih yang tidak memandang batasan itulah yang harus kita miliki. 这个无限的爱是我们当拥有的。 Coba ketika lihat Yesus berpikir dan bertindak, 我们来看耶稣的思想和他的行动， bagaimana hatinya bergejolak melihat orang yang tertolak. 他怎么样能够，他的心多么的被动，当他看见人被拒绝， Bagaimana dia tidak bisa diam melihat orang yang miskin dan kelaparan, bahkan wanita. 他怎么样能够不怜悯那些贫穷的，还有妇女？ Saudara, kita harus memiliki hati yang sama seperti hati Kristus. 我们要拥有好像耶稣基督的心， Kita harus memiliki hati yang sama seperti Allah mengasihi kita hari ini. 我们要拥有好像上帝爱我们的心一样。
Itulah keberhargaan kasih Allah. 这就是神的爱。 Dan itulah teladan yang sudah Tuhan tunjukkan bagi kita untuk kita lakukan. 这就是神给我们的榜样，要我们来遵行。 Tetapi terkadang manusia mengasihi sesama hanya dengan satu alasan. 但是多少人爱人只有一个理由， Karena engkau baik padaku maka aku mengasihi kamu. 因为你对我好，所以我爱你。 Kadang-kadang ketika kita mengasihi pasti ada syarat. 我们爱一定要有条件， Tapi bukan itu kasih Allah. 但是那不是上帝的爱。 Kasih Allah tanpa batasan dan tanpa syarat. 上帝的爱没有限制，没有条件。 Sudahkah kita mengasihi sesama kita seperti kasih Allah? 是否我们以同样的爱来爱众人？ Yang kedua saudara, 第二， bagaimana kita mengasihi sesama? 我们怎么样能够爱众人？ Yaitu mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri sendiri. 就是爱人好像爱自己一样。 Kadang-kadang kita melakukan hal yang terbaik untuk diri. 我们为自己做最好的， Tetapi untuk orang lain kita melakukan sisa-sisa. 但是对别人是余下的。 Kita hanya mau semuanya berorientasi pada diri, bukan pada orang lain. 我们一切都为自我为中心，不是为别人。 Kita maunya dimengerti, tapi kita sulit mengerti orang lain. 我们要别人明白我们，我们却不要理解别人。 Saudara, mengasihi orang lain seperti diri sendiri, 爱别人好像爱自己， ini adalah sesuatu yang sulit tetapi niscaya kita lakukan. 这是非常困难，但是我们已经做了。 Firman Tuhan mengatakan, 神的话语说， apa yang engkau kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, 你愿意别人怎样对你， lakukan itu kepada mereka terlebih 你也 dahulu. 要这样对别人。 Saudara, ini bukan sebuah pilihan. 这不是一个选择， Ini sebuah keniscayaan. 这是一个 Kalau 一定 kita 要做 bisa 的。 kalau kita bisa mengasihi diri sendiri, mengapa menengok kita ai ziji. susah mengasihi orang lain? 如果我们很难爱别人， Jadi saudara yang terkasih, untuk mengasihi sesama, 为了 teladanilah 爱 kasih 别 Allah 人，为了爱别人， dan kasihilah mereka seperti mengasihi diri sendiri. 所以爱他们好像爱自己一样。 Bagaimana hidup kita sekarang? 我们现在怎样？ Coba kita lihat gereja kita sekarang. 我们看今天我们的教会， Apa yang sudah luar biasa Tuhan berikan bagi kita. 神已经给我们这样好的， Ketika sudah tidak memiliki kasih kepada Allah dan sesama, semuanya menjadi percuma. 但是如果我们没有对神的爱和对人的爱，一切都是徒然。 Coba kita lihat hati kita. Apakah kita masih memiliki hati yang konsisten mengasihi Allah? 我们来看我们的心，我们是否仍然爱神？ Apakah hari ini kita tetap mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri? 今天我们爱人是否好像爱自己？ Saudara, sebagai penutup saya ingin membacakan satu clue berikut. 做一个结束，我要读一段。 Mengasihi bukan seberapa besar yang kita miliki, 爱不是我们拥有有多大， tetapi bagaimana kita menerapkannya dengan benar. 乃是我们要怎样正确的把它运行。 Seandainya kita memiliki kasih yang begitu besar, tapi dengan cara yang salah, percuma. 如果我们有很大的爱，但是用错误的方法，也是没有用。 Allah bukan seperti cewek yang kita tembak. 神不像好像我们所要求婚的这个女人， Kadang-kadang wanita muda di tengah-tengah para cowok yang mendatangi dan nembak dia pilih cinta mana yang paling besar. 如果有一个女人，她要接受那个求婚的人，她要接受那最大的爱。 Karena kata orang, cinta seorang cewek itu seperti wifi. 爱女人的爱好像这个无线， Mencari sinyal yang paling kuat. 还要找最大的爱。 Tetapi cowok itu seperti bluetooth. 这个男人好像这个 Bluetooth， Mencari cinta yang paling dekat. 还要找最亲密的爱。 Sudah kembali kepada cinta yang besar. 我们要看大的爱， Ketika tidak dipraktekkan dengan benar, 如果没有用正确的方法来运行， maka itu adalah sebuah penghinaan. 这是一个错。 Saudara, marilah kita pikirkan hari ini tentang anugerah Tuhan dari gereja kita maupun hidup kita. 今天我们来思想神的爱，在我们的教会里，在我们的生命上。
Marilah kita lihat hidup kita, apakah kita masih mengasihi Allah dan mengasihi sesama. 让我们看我们检查我们的生命还是否仍然爱神爱人。 Jangan banggakan apa yang kita miliki secara fenomena. 不要我们在哪里为所拥有的而自豪， Apakah kita sekarang ini memiliki kasih yang mula-mula? 但是现在我们是否拥有那伟大的爱？ Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman ini. 亲爱父上帝，我们谢谢你的话语。 Kami adalah orang yang sering kali membanggakan hal-hal jasmani. 我们多少时候为暂时的事情而自豪， Tetapi kami tidak menyadari bahwa kasih kami kepada Allah dan sesama sudah mulai pudar. 但是我们没有觉悟到对神对人的爱已经褪色。 Karena itu ya Tuhan, 因着这个缘故， kami mohon ampun atas dosa itu. 我们求神你赦免我们的罪， Biarlah kami menemukan keberhargaan Allah atas hidup kami. 让我们思想你在我们身上的大爱。 Biarlah kami melakukan segala sesuatu dengan motivasi untuk menyenangkan hati Allah. 让我们一切的行动是为做讨神你喜悦为动机， Karena kami sungguh mencintai Engkau. 因为我们真正爱你， Dan biarlah kasih yang kami miliki kepadamu ya Tuhan, 让我们对神你的爱， juga dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar 也 kami. 是周围的人也可以享受到， Karena kami tahu bahwa itulah yang memuliakan namamu. 因为我知道那是能够荣耀你， Itulah yang membawa hidup kami tidak munafik di hadapan Tuhan. 那使到我们在你面前没有虚伪， Itulah hidup yang membawa sebuah kedewasaan rohani di hadapan Tuhan. 这是在神你面前属灵成长的写照。 Kami tahu kami sekarang ini hidup di dalam suasana yang sangat sulit. 我们现在活在最困难的当中， Tetapi kami percaya Yesus berotoritas atas gereja kami dan hidup kami. 但是相信神在我们身上，在教会有主权。 Mungkin kami memiliki keterbatasan di dalam ibadah. 可能我们在敬拜上有限制， Tapi kami percaya Tuhan sudah memulihkan relasi kami dengan Engkau. 但是我们相信你已经恢复了我们与你的关系， Sehingga tidak ada alasan bagi setiap kami untuk meninggalkan kasih yang mula-mula itu. 以致我们没有理由离弃起初的爱。 Terima kasih atas firman Tuhan ini ya Tuhan. 主啊，我们谢谢你今天的话语， Kami ingin kembali dan memiliki kasih yang semula itu. 我们再次要重设这个起初的爱。 Kami ingin mengasihi Allah dan mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kami. 我要爱神爱你，放置在我们四周围的人。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. 祝福我们。 Ya, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Yohanes tadi. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai respon syukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan, saya undang jemaat untuk dapat memberikan persembahan. Untuk rekening persembahan dapat dibaca di layar. Dan jemaat harap mengisi berita acara untuk membedakan persembahan syukur maupun persembahan reguler. Mari kita memberikan persembahan sambil menyanyikan Kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis,
Untuk menutup ibadah daring kita pada hari ini, saya undang jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes tadi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani dan rohani. Kiranya engkau menemukan keberhargaan Allah atas hidupmu yang sudah diselamatkan. Dan kiranya Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada engkau, memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau mulai saat ini hingga Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.